Balikas to'y gaya ma'am ti panag-enter DJ pas slip ay leave entry ko ma. So i-click dito yung leave entry form. Tapos dito lang i-click. Sorry. Kahit ko nga isuro. So no ada katoy employee ayan ti employee. Pas pangarigan na EBES. Masapol nga nga usarin dito yung mouse nga select. Tapos i-click dito tapos i-press the enter. Santo rumwar DJ ustong managan ti employee. No gamin i-type ti EBES tapos usarin ti down arrow nga select tapos enter. Ti piliin na kat DJ pinaka first nga ada DJ pinaka first ito list. So no uray pili ni Clayton enter. Jeneline latta ti i-select na di. Yeah, dato yung ato. Sorry. So, tap no ma-select ni Clayton, click dito i-click, tapos enter. Ayan. I-detect na no ada ti no nyaman ti leave nga ada nga zero. Warning, lang, message lang. Click OK. Ayan. So, kasi lang ti panag-select. So, tas pangarigan dito 3.75 na nga doon di vacation can sick leave. Tas pangarigan November 1, November 9 ay November 1 to November 6, 53 da vacation can sick leave. Zero. Tapos i-click ko ti save. Ayan. No naka-save. Santo kitan ito'y Live ledger. Ayan. Santo makita dito Dito mat compensatory kasi mat lang no kitan dito ikit awan. Close ko. Utilities dito Tapos dito lang actuality kahit kung isuro mo na dito panag-select iti employee name. Di kalmang gamin mas daw kapay awanti de nakita tagit awanti record ni Clayton. Napangayam ken dito Jeneline ta basta kay enter sa bagay mat ket dino once nga kas pangarigan inusar ti enter tapos kayat ni Clayton nga i-select ket enter ti na i-press makita dito yung ato nga Jeneline ti na select iso nga usaron dito yung mouse click tapos enter. So kasi beginning. So since on pa i-record na beginning 10 hours beginning balance save okay tapos close tapos nagsubli dito na-refresh rumward dito yan 10 hours so last utilities compensatory EBES click enter tapos enter no saan ako mati 2 hours 2.5 hours enter save okay tapos refresh ko dito so dito beginning 2.5 remaining so no i-print dito COC ledger tapos na itsura na i-try ko pa iti may isa EBES
Sutat na. No, mapansin mo mamkit awan nga itinagan dito so masapol nga mapangka ijay tapos enter. Clayton, yan. Tapos save. Refresh. Yan, 7.5. Use to 5.5.